Yun. Ganda. Sigta. Yung compose naman ng pagkada ko. Kantang yun. Ano na? Original song. Walang copyright yan. Wala. Eh. Iya, nagtaho pa. Taho pa. Ano ba yung sabi? Oo, sama-sama. Tupad yun, oh. Yung pula na. Yung dami. Eh. Eh. Tumpat. Walang copyright. Ako lang sa kalam. Ganda ng view. Green na green. Ganda, sulit pati yung... Sulit kalsada. Oh. Ganda. Puro ano pa rin yan? Wala pa lang talaga mga kumakain yan. Eh. Ay. Nagsalisi. Ay. Na. Yan na po, nag-vlog na po si Tata. Hey! Reaction video. Reaction video. Kasi, Ay! Ay, 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 ay! Parang music video nga eh. Bro, music video talaga. Bihira yan. Hindi nagkagising. ay grabe. Ganda. Yan yung zigzag road. Hindi kaya pa yung sigsag, bro. Orang. Straight na, bro. Straight na. Straight na, bro. Straight na, straight na. Ganda. Sarap magkaroon ng drone, bro. Ganda na ko ng drone, no? Ha? Music video. Music video. Grabe rin. Grabe, guys. Ay, yun tulay yun. Alam mo yan, tol? Comment down below. Seryoso, seryoso. Ay, grabe. Limana na. Limana na, sa limana na. Malapit na. Alright, let's go. So ayan guys, continue natin yung video mamaya. Let's go. Bible study po muna. Thank you po.